जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो एबे हम जाउछु चा पिया भाई तो चलो तो चा पिया भाई जीवा। चलो चलो आमे बे चा पिया जाउछु हमर बाबू ए तपू चा पिया तपू हमर चिंटू ए हमर लुसिफर बापू तो बापू हमर जाजपुर टका चिंटू हम भद्रक टका तपू हमर कटक बड़ माछुआ मु 16 टका छुआ से 2.5 वर्ष टाइम वेस्ट भलो थिला तो एबे रिसेंटली खराब है तो सी एबे सब खराब काम छाड़ देछि एबे चा पिया जाउछि तो ताबु आ किछि खराब कहबनी। तुम सामान सब आमर भात कड़े आमर चटू आमर सब आमर किंतु सामान अछि आमर तळे एमिति पानिया भी आमर तप नै थोइछि तळे हला बट रूम आमर एई छुआटा नंबर दम फैशन जी यार सियार मो गुडी देखो ता पूरा राजनीति विज्ञान मोहर अछि पेटर भूगोल गांधी रो कोन इतिहास एई मो हेलमेट विकास नगर थिला बेले हजी जाइथिला के नै जाइछि आमे जानिछु एबे बापूर हेलमेट को नै जाइछि तप नै थोइथिला तळे से हेलमेट नाही टीवीएस राइडर हेलमेट बापू तमे दब किनिरी कोन अछि से दे दबो ब्लॉग खाली कहि देछि ब्लॉगर कहि अपलोड हो न देले खराब लागियो दप दे दो हमर आशा विश्वास अछि जे तप भाई हम दे देबे ओड हेलमेट टे ए सतर हेला कोइ सब नै दे। दीर्घ 10 मिनिट रास्ता अतिक्रम कला परे आमे आसी पहुंच जायछु हम चा टपरी रे तो देखि पारथिबे एटा हमर हला हम माउसी को चा दुकान तो आमे सेठी सब बेले चा पिउथाउ अबे भी पिउछु आपण देखि पारथिबे एठी भी है ना तो भाई हमरो बिल ला पेमेंट करी हमरो बिल ला के पेमेंट करियो तपू बापू भी पेमेंट करिए बापू बापू पेमेंट करिए हाँ 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 ब्लॉग रहा बोधे तो बापू हमर पेमेंट करिए आज ये बाबा अछंती बहुत भल पिला हेछंती आज सकाळ डिप्रेशन अछंती आमे आइथुल हमर फेवरेट प्लेस टपरी की चा पिया पई तो आम आसिया पर आ जण पिला आसी सिगरेट चा मार देले आ दीटा चा बळगिला तो आमे से दुकान पळि आसलु आमे बे जगा भाई दुकान बाहर अछु जगा भाई दुकान मारे आस ए जगा दुकान आसु ना बाबू भाई आ एटा हमर चिंटू ये हमर तप्पू भाई आइकॉनिक पोज बसने हमर भाई ने ना नहीं बे तो ब्रांड है ए बापू हमरा जे ऑर्डर आनी आबू काम करिया 1.5 वर्ष बंचिया ना एट रहा 1.5 वर्ष डेली चाह पिया है सब तुम पैसा तपुराजी हाँ ना हाँ कौन मिछड़ा हम ना ब्लॉग अपलोड हम ए कि हस बात मोर ओहो हस देखिले आ चा भी इच्छा होनी बाप स्मेल गोटे व्रण गाड़ी हेवी स्मेल हसे हसे मिछर हसे ब्लॉग अपलोड हम सेटा खाली गोटे पिला हस सेटा भुज हस देखले चा भी इच्छा तमे जाई पड़े कौन करबी हेरी भाई भुज कला सेडे बंचियो 100 वर्ष बंचियो दियो स्पेशल चा मेड बाय तप्पू चीयर्स कर चीयर्स तप्पू चीयर्स कर दियो थैंक यू फीडबैक में गया चिंटू केमती चाटा बापू बाबू चाटा This is looking like tea, but it seems like coffee. बापू काम नहीं कौन लगुच तो भाई बहन जुआड़े आम भी चलो भल लगुन पेमेंट कल ना थैंक यू
ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବାପୁ ଭାଇ ଆମର ଚାହା ଦେଲେ ବାପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପୁ ଭାଇଙ୍କ ଚାହା ଦୂର ଅଛୁ ରହବେ ଏଇରା ପକେଇ ନା ରହ ଏଗୁଡ଼ା ପକେଇ ନା ବଜାର ଅଛି ସାଙ୍ଗ ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ପଛରେ ଅଛି 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଆଉ ନେଇକି 500 ଦେଇଥିଲି ଚୁକ୍ତି ରହିବୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଚଢ଼ିବୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ତପୁ ଭଳିଆ ତା ତପୁ ବସିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବୁ ଗଲା ସେ ତୁ କହ ତପୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେବ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନାହିଁ ପା ସେଥିପାଇଁ ଦେଇପାରିବନି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଇଛି କ'ଣ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ ଏଇ ତାହେଲେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ତ ତୁ ହଗି ଖାଇବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ତପୁର ଆଡ୍ଡା ମାନେ ତାର ଏଠି ସବୁ ଚିହ୍ନା ଜଗା ଚିହ୍ନା ମାଉସୀ ଚିହ୍ନା ସବୁ ଚିହ୍ନା ଆମର ବି ଚିହ୍ନା ବା ତପୁ ସହିତ ମିଶିକି ପ୍ଲେଟ୍ ମାରିଦେବ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ତପୁ ହ୍ୟାଲୋ ତ ଆମର ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଚା ପିଇ ଫେରୁଛୁ ତ ଏଇଠି ଆମର ସଲିମ ଭାଇଙ୍କ କାର ଅଛି ଆମ ସଲିମ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଭାଇ ଦେଖ ଆମ ସଲିମ ଭାଇଙ୍କ କାର ଆଉ ସଲିମ ଭାଇ ତାଙ୍କ କାର ଉପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖରାପ କୋଉଠି ମିଳୁନି ବୋଲି ତ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ ସଲିମ ଭାଇଙ୍କ ଘର କାମ ହଉଛି ସଲିମ ଭାଇ ଦେଖ ମିଟ୍ ସଲିମ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ଆମ ସବୁ ସଲିମ ଭାଇ ହିରୋ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲେ ସେ କାହିଁକି କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେ ଟାୱେଲ ତପୁ ହେ ତପୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗଲା ଏଇ ଆମେ ବ୍ଲଗ ବନୁଛୁ ଏଇ ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ତପୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲା ତା ତୁ ତାତି ଅଛି ତପୁ ସକାଳୁ ହେଇଯାଇଛି ସଲିମ ଭାଇଙ୍କ ଘର ହିରୋଇନ ହବ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହବ ସଲିମ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ ତ ଏଇ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରଟା ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ 2 BHK ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି 2 BHK ହେଲା 10,000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ତମ ହାତରୁ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ ଅଛି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଅଛି ଫ୍ରିଜର୍ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଇନଭର୍ଟର ବି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଆଉ 1 BHK ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ ଅଛି ଏଇଟା 5,000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ତମର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଛି ଆମର ଏଇଠି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ସଲିମ ଭାଇଙ୍କ କାର୍ ବି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚାହିଁବ ରେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆମର ଦେଓମାଳି ତଳମାଳି ସଲିମ ଭାଇଙ୍କ ଛୋଟା ଡନ୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ତପୁ ଭାଇ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ତାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ 314 ତ ଏଇ ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କର ଠିକାଦାର ନେଇଥିଲେ ଏଇ ଭାଇ ଆମର ତ ଏଇ ଘରଟା ସିଏ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଆଙ୍କେ ହିଁ ମେହନତ କରି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏଇଠି ମେହନତ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସାମାନଟେ ହଁ ଭାଇ ଆମର ତ ଘରଟା ଆମର କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ମାତ୍ର 10 ଦିନରେ ଭାଇ ଆମର ଘର ତଳରୁ ଉପରୁ ମାତ୍ର 10 ଦିନରେ ତଳରୁ ଉପରୁ ଠିଆ କରିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ କ'ଣ ଲାଗିବ ଭାଇ ଆଉ ମାସେ ଭିତରେ ଘର ପୁରା ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଆସିକି ରହିପାରିବେ ରୁମ୍ରେ ଆମର ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଡ଼ି ବି ରଖିପାରିବ ଏଇଟା ଆମ ସଲିମଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆମ ଲୁସିଫର ବାପୁ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆମର ତପୁ ମୋଟା ଗାଡ଼ି ଏଇ ଆମ ସଲିମଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ମୋ ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଗ ଜାଗାଟା ସେଇଟା ଆମ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆମ ଝିଅ ପିଲା ନାହିଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଟା ଆମ ଭୁଜ ରୁମ୍ ଭୁଜ ନାହିଁ ଚାଲ ବାବୁ ରୁମ୍ ଚାଲ ଆମର